हाय हेलो नमस्ते आशा करुच्ची भले थे समस्ते जमीक आम आगु कहूँ मैच पर मैच आम गोटे मैच समरी मैच रिजल्ट उपर गोटे वीडियो आणीबू बोली तो सेम आम आज इंडिया मैच आम मैच समरी मैच रिजल्ट उपर गोटे वीडियो वीडियो एनालिसिस करने जाऊँ मैच टॉपिक उपर रिजल्ट कार परफॉर्मेंस कौन थी एमती तो आम 9 तारिख रे फास्ट मैच रो वीडियो आनी पारि एशिया कप रो जेमिति कि आम इंडियन तो फास्ट आम इंडिया रु स्टार्ट करवा आ समस्ते एक्सपेक्ट भी करते जमी फास्ट मैच रे इंडिया जितबो ही जितबो आउ भल रन रेट जितबो बाकी समस्त आशा करते कि यूएई टिके कंपटीशन दबो बोली बाकी सेमती हो पाइलानी फिर भी तो भल मैच थिला भल मैच माने वन साइडेड मैच थिला तो आम आम वीडियो आज यूजुअल समस्त एक्सपेक्ट समस्त एक्सपेक्ट अनुसार ही इंडिया विन कला तो आज रिजल्ट आउ एनालिसिस रिजल्ट ऊपर एनालिसिस टी करिया जिबा का परफॉर्मेंस केमती थिला ट्रिकी चेंजेस किछटा हेइतला इंडिया टीम रे जोटा कि आमे आम प्रेडिक्शन 11 से तो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल थिला बाकी गोटे चेंजेस से एक्स्ट्रा स्पिन से तो इंडिया जाईची तो गदाधर तो किछि स्टार्ट करो तमे वीडियो आरंभ करो कि तम एंड्रु मैच टा केमती थिला तमे मैच को केमती देखुच यूएई कोडी कोलैप्स करथिला कि इंडिया आउ कोन स्ट्रांग करि परिबो ओके तो प्रथम तो मुझे कहूँ जीवी कि इंडिया आमर ऑलरेडी आमर 9 विकेट रे जीति जाइए ए मैच टी को इंडिया भल परफॉर्मेंस करके वन जमती कहले तुम वन साइडेड परफॉर्मेंस थिला एंड मु मैच रो गोटे ही मोमेंट डिस्क्राइब करिया चाहिए कि जमती कि यूए जिते फास्ट बैटिंग करथिला तो 47 रन रे 2टा विकेट जाइथिला तो तापर 47 रु 57 भितर ऑल आउट हवा जोटा कि गोटे बहुत बड़ कोलैप्स कया गले किंतु यूए ठारू किछि माने भलो आशा थिला हमर बट ठीक अच्छी बट आउ हमर इंडिया रो बेस्ट बॉलिंग फिगर होची कुलदीप यादव जे कि 4टा विकेट नै छथि एंड नेक्स्ट हमर शिवम दुबे जे कि 3टा विकेट नै छथि एंड आज यूजुअली शिवम दुबे मूव टा गोटे ट्रिकी मूव थिला इंडिया रो प्लस यूएई 10 रन रे 8टा विकेट हरेयार कारण भी थिला इंडिया ट्रिकी मूव स्पिनर एक्स्ट्रा स्पिनर खेलेला ओके देवप्रिय तुम्हारा कोन मत रहयो ओके मु तो कहया चाहूची कि शुरू होते ही खत्म हो गया एटा तो ट्रेजेडी थिला समस्त एक्सपेक्ट करथले किछि स्कोर हबो टिके बैटिंग देखिबो नहीं मु बाकी बाकी एक्चुअली एमटी मैच ता थिला गोटे गोटे टाइम रे एमती लागुथला देवप्रिय जेमिति कि माने षंढ आगे रे नाली कपड़ा देखला वाला फीलिंग हैला जेमिति कि एक तो स्कोर कम 57 दुरे ओपनर अभिषेक शर्मा को सुमन गिल प्रॉपर फीलिंग हैला षंढ आगे रे नाली कपड़ा देखला वाला भाई भाई गोटे गोटे मोमेंट एक्चुअली शुभमन गिल जो छक्काटा थिला फ्लिक जस्ट लाइक विराट कोहली पूरा विराट कोहली वाला फीलिंग दे देला फ्लिक रे सेम एमआरएफ शॉट सेम पोज विराट कोहली जगह रे सुमन गिल जगह रे फिर भी लुक्स लाइक पोज टाइप रे मु कहूछ फीलिंग टाइप रो कहूछ विराट कोहली टाइप रो गोटे फीलिंग दे देला शुभमन गिल 6 मारी तो जहाँ भी हो आज यूजुअल आमर एक्सपेक्ट थिला इंडिया जितबो इंडिया जितला अवश्य एथरे तो कारी माने संदेह नथिबो जे यूएई तो क्रिकेट किसी भी हेई पारे बट एते भी हबन जे इंडिया हारी जो यूएई टू बट इंडिया आज एक्सपेक्टेड इंडिया जितला आउ गोटे भल रन रेट रे भी जितला काली अवश्य मु एक्चुअली गदाधर को ऑफलाइन रे आमे कथा होतलु गदाधर आ मु जे गदाधर जतले मते पछरला कि अफगानिस्तान काहे कि टॉस जीति फास्ट बैटिंग करला बोलिंग करि पारथन मु तो ताकू गोटे कथा कहितली मु कहले अफगानिस्तान माइंड रे एक्चुअली रन रेट चलछि सेमानको माइंड रे रन रेट एथि पय चलछि जे सेई जो ग्रुप रे अछि से ग्रुप ता अछि बहुत डेप्थ अछि ग्रुप रे तो सेति सेमाने हां ग्रुप ऑफ डेप्थ तो सेटा से माने माइंड रे रखी रन रेट पछरे गले 180 190 स्कोर करिवे आ जते जल्दी हो हांगकांग को आउट करी गोटे बड़ लीडर विजयी हेबे तो सेटा भी अवश्य सेटा भी हैला आ सेमती भी आज जदि आमे देखिया जिया इंडिया भी सही चांस रे सेटा करि पारथांदा बट ठीक अछि इंडिया रो गोटे मूव थिला स्ट्रेटजी थिला कि आमे फास्ट टॉस जीति की बॉलिंग नवा आ तांको शीघ्र आउट करिया तो एथरे भी अवश्य इंडिया को फायदा हला जे रन रेट हिसाब रे आमे जे देखिया इंडिया को ऑब्वियसली फायदा हला
एक्चुअली रननेट रो फायदा किछि मते लागुनी कि रननेट रो किछि भी इफेक्ट पड़िबो एई ହଁ ग्रुप रे ଏଇ ଗ୍ରୁପ से ରେ କିଛି ବି ପଡିବ ସେଟା ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ଲାଗୁନି। ଅବଭିୟସଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ସୁପର 4 କୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରୁ। ହଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଟା ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଡେପ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରନ ରେଟ୍ ମାନେ ଗେମ୍ କୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ତ ଠିକ ठीक ଅଛି। अछि आमे देप्रियो टिके टीम टा विषय रे एनालिसिस करदबा यूएई रो तो आज यूजुअल ସମସ୍ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଉ ତ କେହି ମାନେ ଏମିତି ନଥିବେ କି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖି ନଥିବେ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲି ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ତ ସାରିଥିବେ ଫିର ବି ଆମେ ଆମ କର୍ମଟା କରିବା ହିଁ କରିବା ତ ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟସ୍ ଜିତିକି ବୋଲିଂ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ତ ତାପରେ ୟୁଏଇ କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ତ ୟୁଏଇ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଆମେ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ତ ୟୁଏଇ ର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଆଲିସାନ ଶାହରୁଖ मोहम्मद जोहेद राहुल चोपड़ा मोहम्मद आसिफ जोहेब मोहम्मद जोहेब राहुल चोपड़ा आसिफ खान हर्षित कौशिक ध्रुव परासर हैदर अली मोहम्मद रोहित खान जुनेद सादिक्यू सिमरजीत सिंह तो सेमिति इंडिया आज यूजुअल समस्ते जानिथिले अभिषेक शर्मा सुमन गिल ओपनर सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा एटी आमे जहाँ भी डिस्कशन करथिले संजू स्लैश जितेश शर्मा जेहेतु गौतम गंभीर रो संजू सैमसन फेवराइट तो कोच रो भी फेवराइट लाइक अनलाइक प्लेयर भी बहुत मायने रखे तो से संजू सैमसन तो पुन जाई और संजू सैमसन गोटा बड़ भूमिका रे पुन देखियो मिलिबो आज ए फिनिशर मध्य तो वन सेकेंड आमे रिंकू को चूज करथिले बाकी एगेन गौतम कैप्टेन आउ कोच को भावना तो से एगेन गोटे ऑलराउंडर ऑप्शन से तो जाइछन तो शिवम दुबे ऑल्सो ए गुड ऑप्शन ऑल्सो तो फुल स्क्वाड आमे इंडिया रे कहले अभिषेक शर्मा सुमन गिल सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा संजू सैमसन शिवम दुबे हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती जसप्रीत बुमराह तो तुमको यही टीम रु कौन लागु तीन टा स्पिनर सहित कंटिन्यू करियो से पूरा लीग या फिर किसी चेंजेस आगु को देखियो मिलियो ओके तो ମତେ ମୁଁ ତ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଟିମ୍ 11 କୁ ଆସିବେ କାରଣ କାହା ଜାଗାରେ ଆସିବ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଯଦି ଟିମ୍ କୁ ଆସିବ ତ କାହା ଜାଗାରେ ଆସିବ? ଓକେ ତ ମୋ ମତରେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ କୁ ଆମେ ପ୍ଲେଇଂ 11 କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା ବଟ୍ କୋଉ ସ୍ପିନର କୁ ତମେ ମାଇନସ୍ କରିବ କାହା ଜାଗାରେ ତମେ ଆଣିବ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ତମେ ସ୍ପିନର କୁ ବାହାର କରିବ କୋଉ ସ୍ପିନର କୁ ବାହାର କରିବ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କାହାକୁ ତମେ ବାହାର କରିବ? ଦେଖ ବ୍ୟାଟିଂ ଅପସନ୍ ଯଦି ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଅଛି ତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ କୁ ନେଇପାରିବା ମୋ ମତରେ बाकी मते एबे केबे भी लागुनी कि अक्षर पटेल को बसैकी अर्षदीप सिंह को इंडिया टीम जीव चांस नबो बोली मते लागुची मे भी शिवम दुबे जगह अर्षदीप सिंह खेली परिबो नेक्स्ट मैच जोटी भी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली हो काहेकि ना इंडिया शिवम दुबे को एथि पई खेलउची बोथ ऑप्शन पई मल्टीपल ऑप्शन पई बोथ न एक तो गोटे बॉलिंग ऑप्शन पाई जाउची दुई रे से फास्ट बॉलिंग करि पाछ मीडियम फास्ट टाइप रो बॉलिंग कर दोचे भलो बॉलिंग भलो लेंथ रे करूची नेक्स्ट टू स्पिन पिच रे शिवम दुबे इज ए पिंच हिटर फॉर स्पिनर तो से तीनटा एमती मल्टीपल ऑप्शन पाई शिवम दुबे को चांस देछि मे भी जदी जोटी बॉलिंग फ्रेंडली फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली फ्रीज आसीबो लाइक दुबई तो मे भी दीटा स्पिनर दीटा फास्ट बॉलर प्रॉपर फास्ट बॉलर खेले अर्षदीप सिंह खेलिबो मे भी शिवम दुबे जगह रे खेली पारे बाकी मते लागुनी जो आईपीएल ले चेन्नई रो कि मुंबई सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रो जो नाराटा जो टूटा नहीं उसको तोड़ना क्यों जोटा भांगिनी तो काहे तक भांगे हो जे तो गोटे मैच हेछि मे भी पर मैच में भी जदी सेम खेलेला तो होल सीरीज इंडिया टीम सेम स्क्वाड रे जीवो सेम प्लेइंग 11 रे जीवो ओके तो आमे एबे स्विच करजिबा स्कोर कार्ड को तो जेमिति ଗୋଟେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିରେ ହବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ବଦଲରେ ମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇପାରେ ଦେବପ୍ରିୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ହିଁ ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିରେ ହଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍
ओके सॉरी बाकी पिच चेंजेस रो भी डिफरेंट अछि। आज जो पिच रे मैच टा थिला मते लागुची सेटा टिके स्प्रिंट ट्रैक थिला, टिके सुका ग्राउंड टाइप रो थिला, सुका पिच टाइप रो थिला। तो आउटसाइड तो मते लागुतला बहुत हेवी थिला बोली, आउटसाइड स्पीड नथिला। बाकी पिच टा मते लागुटी सुका थिला तो स्पिन फेवर रे थिला, तो सेतले तीनटा स्पिन जाईची। ठीक अछि, एबे हमें स्कोर कार्ड आरु पळेबा। तो आज यूजुअल जेमिति Yes, मु ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ କନସିଡର କଲେନି, ମାନେ ଆଜି ମ୍ୟାଚରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 11 ରେ ନେଲେନି ଆମର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ତମର ମତ କଣ ରହିବ? ଆଣ୍ଡ ତା ମାନେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ମାନେ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି ଟିମ୍ 11 ରେ, ତ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କେମିତି ରହିବ? ତାର ଖେଳଟା ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ଏମିତି ମତେ ଲାଗୁନି କି ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମ ହେଇନଥିବ କି ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଜାଗା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ବାକି ଯେମିତିକି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଡିସିସନ ଥିଲା, ତ ସେମିତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ପାଇଁ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଥିବ। ତ ସେମିତି ନୁହଁ କି ଏତେ ତ ଗଲି କ୍ରିକେଟ ନୁହଁ କି ତାକୁ ବସେଇଦବା ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଏମିତି ନୁହଁ। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଇନଫର୍ମ ତ କରାହେଇଥିବ। ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଭାବୁନି କି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। फिर भी अर्शदीप सिंह बुमरा सहित लास्ट टी20 वर्ल्ड कप ठू आरंभ कर सबू टी20 मैचेस रे बहुत इंडिया को कोचिंग प्रोवाइड करी। तो मोस्ट वेल अर्शदीप सिंह आल्सो टी20 इंडिया टीम रो गोटे की बोलर। बाकी सेम जे टीम कॉम्बिनेशन को जाई कि सेत पई टीम सेमती खेले छी। ठीक अछि, आमे से डिसीजन ऊपर जीवानी, से पई आमे परे गोटे वीडियो बनेबा ते करबा। तो एबे आमे जंप कर जिवा हम स्कोर कार्ड ऊपर आज मैच समरी ऊपर को। तो मैच समरी को आसिले आमे फास्ट यूएई रो बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग फास्ट बैटिंग करथला। एंड जेमती आज यूजुअल प्रथम ओवर हार्दिक पांड्या बोलिंग करथला। तो बाकी हार्दिक पांड्या टिके महंगा थिले फास्ट ओवर रे। बहुत दिन पर भी आई मैच स्टार्ट ହେଇଛି, मीन्स हार्दिक पांड्या मैच खेलिଛନ୍ତି। तो मे भी टिके लाइन लेंथ पड़ेଥିଲା, दैट्स ऑल ठीक अछि। बाकी यूएई रे स्टार्टिंग रे सब भाबुଥିଲେ कि यूएई किछि आजि स्कोर करिवो, ऑलमोस्ट 100 कि 100 पाखा पे स्कोर 100 प्लस स्कोर करिवो। तो इंडिया को टिके तो चैलेंजेस मिलिवो, बाकी सेति की आशा पूर्ण हैला नाही। ठीक अछि, आमे तो यूएई फास्ट बैटिंग करिकी 57 रन करितले। तो जसप्रीत बुमरा 3 ओवर बोलिंग करिकी 19 रन देकी गोटे विकेट रे 6.30 इकोनॉमी रे बोलिंग करथिले। हार्दिक पांड्या गोटे ओवर ही बोलिंग करछंती आ 10 रन देइछंती। तो तापरे इंडिया पुनी स्पिन ट्राइवर्ड को पळेथला। तो वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले रे मध्ये गोटे ओवर बोलिंग करथिले। तापरे वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर बोलिंग करिकी 4 रन देइछंती, गोटे विकेट नेइछंती आ 2 इकोनॉमी रो सहित बोलिंग करछंती। वंस अगेन सेही चाइना मैन, सेही कुलदीप यादव जे को टेस्ट रे आमे बहुत थर आमे इंटरनल कथा ही बहुत आशा करथले कि कुलदीप यादव चांस मिलियो। बहुत जण भी इंटरनल कुलदीप यादव को चांस दो चाहतले। कुलदीप यादव केते दिन इंडिया टीम नुचियो, जेबे भी कुलदीप आसियो परफॉर्मेंस दबो। तो सेमिति या परिस्थिति कुलदीप यादव 2 पॉइंट गोटे ओवर बोलिंग करिकी ओनली 7 रन देइछंती एवं 4 गोटे विकेट नेइछंती आ 3.20 इकोनॉमी रो सहित। नेक्स्ट एगेन इंडिया रो जो ट्रिकी चेंज थिला शिवम दुबे, से मध्ये 2 ओवर बोलिंग करछन, भलो लाइन लेंथ रे बोलिंग करछन, 4 रन मात्र देइछंती, 3 रा विकेट नेइछंती से 2 इकोनॉमी सहित। तो सेमिति मु जेमिति वीडियो रे कहली कि मते आमुकु लागिला कि अभिषेक शर्मा सुमन गिल पई नाली पताका यूएई देई देई पळैछि कि केते ओवर फिनिश हबो। आम भितर तर्क होउतला कि मु कहितली 5 ओवर मैच फिनिश हबो, गदाधर कहितले 4 ओवर फिनिश हबो, देवप्रिय कहितले 4.6 4.4 4.5 भितर मैच फिनिश हे जियो बोली। तो समस्तकर पाखा पाखी ठीक अछि, समस्त प्रेडिक्शन ठीक ही बाजी गला। तो किछि चैलेंजेस लागिलानी मैच टा, बाकी ठीक अछि। एटा तो स्टार्टिंग मैच, इंडिया भी एक्सपेरिमेंट करछि, इंडिया भी टेस्ट करियो जाउछि समस्त परफॉर्मेंस। सेति पई बुमरा को 3 ओवर कंटीन्यूअस बोलिंग इंडिया देथिला मैच रे। तो 14 तारीख को आसिया जाउछि बड़ थ्रिलर मैच। तो समस्त दर्शक मैंने अपेक्षा करथिबे। ठीक अछि, नेक्स्ट आमे जिबा इंडिया बैटिंग को। ए तो यूएई रो बैटिंग थिला और इंडिया रो बोलिंग थिला। तो इंडिया रो बैटिंग रे मध्ये यूएई सेमिति भाई किछि इंडिया आशा रो बैटिंग रे तुम काहा को स्टार्ट करियो, कोठी शेष करियो? स्टार्ट ही शेष तो छाड़ा, स्टार्ट ही भी सर जाइछि, तो शेष काई करिया जिबा हमें। एंदी तो इंडिया चुटकी बैटिंग चुटकी मारी की खेल शेष। तो इंडिया ओके इंडिया बैटिंग को आसिले हमें अभिषेक शर्मा सुमन गिल ओपनर।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଫର୍ମ, ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଛକା। ଫାଷ୍ଟ ବଲରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ହାଇଦର ଅଲି ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ୟୁଏଇ ତରଫରୁ, ଆଉ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଛକା, ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍ 4 ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ 4ଟା ବଲ୍ କିଛି ରନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଫିର ବି ଇଣ୍ଡିଆ 4 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରେଇ ଦେଇଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଅଲସୋ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 16 ବଲରେ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ 3ଟା ଛକା ଆଉ 2ଟା 4, ଆଉ 127.50 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ସୁମନ ଗିଲ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ସିଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ କମ୍ ନଥିଲେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ତ କରିନଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଠୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସିଏ ସ୍କୋର କରିବେ ବୋଲି କେହି, ବାକି ସିଏ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 222.22 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଆଉ 9ଟା ବଲରେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ, 2ଟା 4 1 6 ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ। ତ ମତେ ତ ଲାଗିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବକୁ ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ନିଅ 6 ମାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତ ମାରିଆ ଚକ୍କରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଦେନ୍ ଜୁନେଦ୍ ସାଦିକ୍ୟୁର 6 ନମ୍ବର ବଲରେ, ଲାଷ୍ଟ ବଲରେ, ତୃତୀୟ ଓଭର ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ବଲରେ ଲେଗ୍ରେ ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ସହିତ ଲେଗ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଡାଉନ୍ ଲେଗ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ଲା ସଟ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଛକ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ଲା ଗୋଟେ ସଟ୍। ଭାଇ ସୁପ୍ଲା ଏସିଆ କପ୍ ଟା ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଛି, ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଦୁବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ୱେଲକମ୍ ହୁଏ, ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଗୋଟେ ମିଳେ। ବାସ୍ ତ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କୁମାର ଥିଲା। ପାଇଁ ସେଟା ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେମିତି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ 2ଟା ବଲରେ 7 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ 6 ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ 350 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମାଇନେ ରଖେ ନା, 2ଟା ବଲ୍ ଯେହେତୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ 60 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା 4 ଓଭର ତୃତୀୟ ବଲ୍ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଜିତିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି 27ଟି ବଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖତମ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା କି 93 ବଲ୍ ବାକି ରହିକି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା ମେ ବି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ତ ମୁଁ ପରେ ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଦେବି ତଳେ, ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ଭଲ ମାନେ ହବ। ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଓଲ୍ଡ ରେକର୍ଡଟା ମେନସନ କରିଦବା କି କରିଦେବା କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ। କେତେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ହଁ, ତ ଯାହା ହଉ, ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ଖେଳ ଥିଲା। ଯେମିତି ଦେବପ୍ରିୟ କହିଲା କି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଡେଥ୍, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପଟା ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ ଗ୍ରୁପରୁ। ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତ ୟୁଏ ସହିତ ତ ଠିକ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ 14-14 ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚଟା ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ସେଟା ବିଗ ଥ୍ରିଲର ମ୍ୟାଚ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଭିଡିଓ ବି ଆଉ ଲମ୍ବା ଟାଣିବାନି, ଆମର ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆମର ବହୁତ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମ କଲେଜର, ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ନ ଲମ୍ବା ଟାଣିକି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ସ ଦେଲେ ତ ଭିଡିଓ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହବ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏତେ ଲମ୍ବା କି ୱେଟ୍ କରନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡିଓ ଗୁରା ଏତେ ଛୋଟରେ ହେଇପାରେ ନା, ଆନାଲିସିସ୍ ମିନ୍ସ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଭିଡିଓର ମାନେ କଣ। ବାକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ଆମର ୱେଲକମ୍। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଲମ୍ବା ଟାଣିବାନି ଗଦାଧର କି ଦେବପ୍ରିୟ। ହଁ, ବାକି ଏତିକିରୁ ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ ଭିଡିଓ ଆମର, ଆମେ ହିଁ କହିବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ବାସ୍ ଏତିକି। କି ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ କରିବାନି, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଦବା, ଠିକ ତଥ୍ୟ ଦବା, ଆଉ କମ ହିଁ କହିବା। ଓକେ ଦେବପ୍ରିୟ କୁହ। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିକି କରିଥିଲା ଷ୍ଟମ୍ପ ପଛରୁ। ବଟ୍ ସେଟା ପରେ ଅପିଲକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତା, ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ, ତ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ସେଇ ଅପିଲକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଚୁଏସନ ଉପରେ। ଏମିତି କି ନୁହଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏମିତି ମାନେ ଯଦି 1 ରନ୍ ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବଲରେ 3 ରନ୍ ଥାନ୍ତା, ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଥାନ୍ତା, ତ କେବେ ବି ସେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଆସିନଥାନ୍ତା ନା। ବାକି ଫିର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ ର ଖେଳ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମର ଖେଳ ଭାବନାର ଖେଳ ଏଇଟା ଭାବନା। ଉଦାହରଣ।
ଖେଳ ଭାବନା ଏଟା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅବଭିୟସଲି ହଁ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ଟାଇମରେ ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଡିସିସନଟା ଆସିବ, ଫିର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଭାବନାର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଡିସିସନ ଡିସିସନ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଦେବପ୍ରିୟ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଟପିକ ସ୍କିପ୍ ଇଟ୍ ଏବେ ଏବେ ପାଇଁ? କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ଆମେ ପଜିଟିଭ ସହିତ ଯିବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର କରିବା ରବିବାର ପାଇଁ। ତ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଆଉ କିଛି ଖେଳ କଣ, ବିଷୟ? ନା ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ଟପିକ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଟପିକ ହିଁ ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସମରି, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭଳିଆ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଅନେଇକି ବସଛନ୍ତି ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜ ଆମେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଟିକେ ଥ୍ରିଲର ହବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜିତିବ, ସେଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ। ହଁ ତ ଦେବପ୍ରିୟ ତମେ ଖାଲି ନୁହଁ ତ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କି ସେଇଦିନ 14 ତାରିଖ ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍। ରବିବାର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରହେ, ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ମ୍ୟାଚ୍। ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦର କଥା କି ଏଥର ଟିକେଟ ମେ ବି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି କି ଟିକେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଲ୍ ପାଇଁ, ଟିକେଟ ସେଲ୍ ପାଇଁ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛିଟା ବାକି ରହିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି 14 ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ ଫୁଲ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ବାକି ସେମ୍ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଏତେ ଆଉ ସେ ଲେଭେଲ କ୍ରେଜ କୁ ଯାଉନି, ଏଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଟକ୍କର ହେଇପାରୁନି। ପାକିସ୍ତାନ ତା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସେମ୍ ବଜେଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱିନିଂ ଶୋ କରି ଚାଲିଛି ସେମିତି। ବାକି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ସାଇଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଚାଲିଛି। ସୋ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଓକେ 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 ତ କହିବିନି, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ତରଫରେ ହିଁ ୟୁଏଇକୁ ହରାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ତ ଗଦାଧର ବି ବହୁତ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବାକି ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଦାଧରର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ତ ସେ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଟପିକ। କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥିଲା, ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେବପ୍ରିୟ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଆମେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା? ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଆଉ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ତ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ତ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ଆଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଏତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ରିପୋର୍ଟ, ମ୍ୟାଚ୍ ର ରେଜଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅଫ୍ ଡେରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମର ପଏଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ, ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଆଜି ଅଫଲାଇନରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡିଓରେ। ତ ସେଇଟା ପଛ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଏମିତି ରହିବ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମ ଭିଡିଓରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବୁ। ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଟେ ଲାଗିବ, ବାସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କଣ। ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଟେକ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଆମ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ କମେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରପର ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରା ପିନ୍ ଟୁ ପିନ୍ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ଏବେ। ବାକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଏଣ୍ଡରୁ ତ 100ରୁ 100 ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଯାକ ହାର୍ଟଲି ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ପଢୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଠିକ ତ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।